هل الجزائر تقطع العلاقات مع الكندا لأنه برلماني كندي هضر في البرلمان الكندي وقال واش سمعتوا سيتادير نو سون بور لانديبوندونس دو كيباك. يا سي الصحفي الحر تا جورناليست زعما اسكو هذاك يمثل كندا؟ هذاك ما يمثلش كندا، هذاك سي لو بريزيدون دو بلوك كيبيكوا، ستادي سي ان بارتي كيبيكوا تاع لا بروفانس دو كيباك اللي يسيجي في لاسومبلي تاع الفيدرال تاع كندا. تسمى هذاك يمثل لو بلوك كيبيكوا. عند كاين لو بلوك كيبيكوا سي لو بارتي في لا بروفانس دو كيباك اللي يمثل كيباك في الفيدرال، وعندهم لو بارتي كيبيكوا لو بي كيو اللي كي ان بارتي بروفانسيال اللي ما بارتيسيبيش لي زيليكسيون تاع الفيدرال، بارتيسيبي في لي زيليكسيون تاع لا بروفانس. تسمى هذه ما يقولها لكمش هو، ولا بالك ما يعرفش، الله يعلم. الا كان ما يعرفش كون طونك جورناليست سي كراف، واللي كان يعرف وكتب تسمى كذاب يدير لا بروباغندا. تسمى يقول لك كيفاش كان كندا ما دومونداش هذا الشيء، هذا يمثل غير نفسه. وحتى في البرلمان كنديا ما عندوش لي سياج بزاف، ليبرتي ديكسبريسيون. هكذايا François Lisée, né en 58, à Telford Mines, après une carrière de journaliste dans les années 80-90, il devient conseiller des premiers ministres québécois, Jacques Parizeau. D'ailleurs, Jacques Parizeau, c'est pas n'importe qui. Elle a fait Québec, le statut. Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, ok, de 94 à 99. Aux élections québécoises de 2012, il est élu député de Rosemont. Il occupe poste de ministre des Relations internationales et de la francophonie dans le gouvernement marois. Ben, de 2012 à 2014. Le 7 octobre 2016, il devient chef du Parti québécois et chef de l'opposition officielle du Québec. Il est défait dans son comté lors de l'élection du 1er octobre 2018. Il produit depuis des balados sur la politique et l'histoire du Québec et des livres pour sa micro-entreprise, la boîte de Lisée. Donc, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, شوف كيفاش يناقش، ما قالوش انت الجيريا ما تهضرش على الامريكان، ماشي بلادك هنايا. مازال ما حفظتش شنو هي لا سيتويانتي، تحيا وانت عايش هنايا. Bonsoir. Les députés fédéraux déçus du lac Meech, avec à leur tête Lucien Bouchard, viennent donc de créer le Bloc québécois, un regroupement de 6 ex-conservateurs auquel s'est joint aujourd'hui un ancien libéral, Jean Lapierre, le député de Shefford, qui a quitté son parti quand Jean Chrétien est devenu chef. L'Université de Montréal, après avoir enseigné à l'Université d'Oran en Algérie, et depuis vous vous consacrez à l'éducation. Vous avez d'ailleurs reçu le prix du Premier ministre du Canada pour l'excellence dans l'enseignement. Vous avez reçu le premier prix du Premier ministre du Canada pour l'excellence dans l'enseignement. Et c'est Zoaïmia. تقول عطاو له ورقة ستامينابل. شفت؟ هاو كتبك جون فرانسوا ليزي. هاي نعاودك تسمعها مليح.